Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. ينذر قوما منذرا وهم غافلون. لقد تكلموا ولا تري قولا يؤمنون. إنا جعلنا بأعناقهم أغلالا في الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم هم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من رسول الرحمن بالغيب وبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نرى الموت وننظر ما كذبوا وأنصارهم وقل أسلمنا سنهم بإيمان مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبوا أخذنا بثالث فقال إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم ليلا فلما نرجو المرسلون من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن تكفروا وتصدقون وجاء من أقصى المدينة الذين يساق لا يقوم بتبع المرسلين. تبعوا من لا يسألكم عنهم تهتدون وما لأهل الليل وإليه ترجعون. أظن من دون العالم الذي يريد الرحمن بالله وأن يتبعوا ولا يريدون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة غير قوم يعلمون بما كفروا ربهم وجعلوا من المقربين. وما أنزلنا من بينة من السماء وما كنا منذرين. إن كانت إلا ساعة واحدة بينهم ومنهم يحصون هيكلا ببيت من رسول الله كانوا به يستهزئون. ألم يروا أننا نكفر والقرآن من لا يرجعون وينفذون ما يجب الذين كفروا ما بين وأخرجنا من ذنب ويأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وجنات من عيون يأكل بالثمر وما أمددنا فليذكروا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت أرضها من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم ليل نسمع فإن جاءهم مجرمون والشمس تجري مستقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه حتى ربنا الكريم لا شمس ينبغي لها أن تدرك كما سبق النهار وكل في خلق يسمعون. وآيات لهم أننا نخلق بكم مسؤول وخلقنا لكم من مثل يركبون. وإن نشاء فليس للخلق ولا يمكن إلا رحمة منا ومتاع إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين يديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آية ربكم إلا كانوا مؤمنين. وإذا قيل لهم اسلموا بما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا الله يشاء وسعما إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويرجو مثلا صالحين لا ينظرون إلى ساق وجدا توتهم وهم يصلون. فلا يستمعون توسط ولا إلى ربهم بخبيث بيت من يجد صراطهم يرسلون. قالوا يا ويلنا آمنا مرتدين هذا وضربنا وصدق المرسلون. إن كانت إلا صراطا واحدة فاليوم جميع لدينا منظرون. فاليوم نسجد من ذنب إلا ما كنتم تعملون من أصحاب الجنة يوم بسكر فاكهون. هم أزواج بظلالنا الأرائك تلقهم فيها فاكهون وهم يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا يوم نجد المجرمون على ملككم يا بني آدم لا تأكلوا الساقين إنه لكم عدو بمن يكون بهذا الصراط المستقيم. ولقد لكم في الكذب عطاء تقولوا تأكلون أكيد إنما نتلكم إسلام غير ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهكم وتكلمنا أيديكم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فلتبعنا يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فنقضي ولا يرجعون. ومن نعلم نكسب حقها فلا يأكلون. وما علمنا صراط ينبغي لعباد وقرآن مبين. ينظر من كان يكفر الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما نرى وهم لا مالكون. وذللنا لهم فمن رقمهم من يأكلون ولهم فيها منافع وشربا فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله ينصرون لا يستكبرون صراطهم دون منذرون. فلا يصدقون ثم يغلبون ولم يرحم خلقهم من فجبيت وعصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يطمئن قل الذي ينسى ومر والله بكل خلق عليم من لا يجد له من سجن عطار الله فإن لم يكن
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكن فسبحان الذي خلق كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين عملوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة.
وادخلنا الجنة والأبرار وعز وجل يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد
Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di majelis ini. Dan juga salat dan salam kepada kita kembali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita pada malam ini kedatangan tamu mulia Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Ahlan wa sahlan wa marhaban habibana. Mata'ana Allah bi kulli hayatikum wa nafa'ana Allah bi ulumikum. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini pun ada sedikit mengenalkan beliau. Beliau bernama Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Beliau dari Yaman. Beliau seorang da'i ilallah. Beliau ulama besar di Yaman. Alhamdulillah beliau pada malam ini berkesempatan hadir di tempat kita. Dan insyaallah beliau akan memberikan ceramah malam ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita amalkan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita sering membaca daripada syair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Dan juga mungkin kita sudah sering membaca daripada syair salamullah ya sadah minar rahmani yashakum barakallahu inakum sadanakum darabnakum. Dan juga kita mungkin pernah membaca daripada doa kafaratul majlis ya rabbana atarafna bi anna tarafna, terusnya sampai akhir. Dan juga bagi para santri mungkin tidak asing lagi mendengar nama kitab Sulam Tauhid. Kesemuanya itu adalah karangan Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini adalah datuk beliau. Nah, alhamdulillah kita kedatangan daripada Zuriyat Rasulullah, seorang Qutub Al-Wali. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kedatangan yang sudah berkesempatan menghadiri acara malam ini. Juga terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu berjalannya acara ini, baik dengan pikirannya atau dengan hartanya atau dengan tenaganya. Termasuk jazakumullah khairan. Dan pian-pian apabila mendapatkan di dalam acara ini ada kekurangan, ulun memohon maaf, beri maaf kepada pian. Dan untuk ringkasnya acara kita selanjutnya insyaallah kita mari kita dengarkan ayat pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Jul Fizal, dan nanti diteruskan langsung ceramah Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, dan yang akan diterjemahkan oleh Ustaz Masyauqi Ilji dari Banjarbaru. Kepada saudara Ibnu, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu jalla fi ula wa nashhadu an la ilaha illallah lahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لك الحمد يا ربي أن جمعتنا في هذه الليلة المباركة وأن أسمعتنا هذا الكلام المبارك فنسألك يا الله كما جمعتنا أن تنفعنا وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan para habaib, para alim ulama, wabil khusus tamu mulia kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Begitu pula akhina fillah Al-Ustaz Muhammad Ishrafi dan tuan guru yang lainnya, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, beliau memulai
nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan dengan membaca 2 kalimat syahadat, ungkapan keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan ungkapan keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan salawat yang Habib baca adalah salawat Al-Fatih, salawat pembuka. Alhamdulillah, memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena telah dikumpulkan di malam yang penuh dengan keberkahan ini, dan baru saja kita tadi mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan, yang tentunya bagi kita yang mendengar dan yang membaca akan mendapat rahmat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat berkumpul kita di majelis ini, dengan berkat tadi sebelumnya kita mendengarkan kalamullah, mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengar nasihat dan bisa mengamalkan nasihat yang baik yang kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin. استمعنا بهذه الليلة وبالعادة تجرؤون منابر أم المؤمنين أمنا السيدة البدية رضي الله عنها ونفعنا بأسرارها وبركاتها وعلومها في الدارين. Kita berkumpul di tempat ini, dan biasanya ujar Habib sepengetahuan beliau di tempat ini dibaca manaqib Sayyidah Khadijah, ummuna, ibu daripada orang-orang beriman, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dengan berkat biasanya membaca manaqib beliau, kita semua mendapatkan rahasia, ilmu dan keberkahan daripada Sayyidah Khadijah. Amin ya rabbal alamin. أقل كفاية أن ذكرناها لأنه عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فنحن نتعرض بذكر هؤلاء باستفطار خير رحمات مولانا جل وعلا. Cukup dengan menyebut nama Sayyidah Khadijah atau dengan menyebut sebenarnya sudah cukup dengan sekedar menyebut nama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha atau para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, agar kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebutkan nama-nama mereka, apalagi sejarah kehidupan indah mereka, maka kita sama saja mengundang hujan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. آياتها رضوان الله عليها كلها مدرسة. آياتها كلها مدرسة، كلها تعليم. Kalau kita perhatikan seluruh kehidupan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, itu adalah pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita. وهي أول المؤمنين على الإطلاق. Beliau adalah orang yang pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هي التي بذلت حالها ومالها في سبيل هذه الدعوة. Beliau adalah orang yang mengorbankan, berjuang dengan diri beliau dan harta beliau untuk mendukung dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كانت من أهل الثراء. Dan beliau dulunya adalah termasuk orang yang paling kaya raya. ولكنها جعلت هذا الثراء وسيلة للآخرة، وجعلت هذا الثراء نحن الذي ننعم بهذه الدعوة الإسلامية الآن بهذا الإيمان بفضل ثرائها وبذلها وجهادها وصبرها رضوان الله عليه. Sayyidah Khadijah, beliau sosok perempuan kaya raya, tetapi kekayaan beliau seluruhnya, bahkan diri beliau itu dikorbankan, digunakan untuk membantu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu sebagai tabungan beliau di akhirat kelak. Dan
sekarang alhamdulillah kita bisa menikmati indahnya keimanan, indahnya agama Islam, itu tidak pernah lepas daripada perjuangan dan jasa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bahia qudwah wa uswah li kulli nisa'il mu'minin. Beliau adalah suri tauladan yang terbaik untuk seluruh wanita orang-orang beriman. Wa ayyu mar'atin ta'ish fi shiddah fi sabr fi mujahadah fa inna biwajh as-sayyidah hiya qudwah Allah. Wanita manapun jikalau mengalami kehidupan yang sangat sulit, memerlukan kesabaran yang luar biasa, maka itu diantaranya mesti mencontoh kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dia مثال للزوجة الصالحة الحنون المطيعة لزوجها. ولن نجد صورة أروع ولا أرفع ولا أبدع من صورة الزوجة الصالحة تتجسد في سيدتنا خديجة رضوان الله. Beliau adalah contoh istri terbaik di muka bumi ini. Istri yang sangat sayang kepada suaminya, istri yang sangat taat dan patuh kepada suaminya. Tidak ada seorang wanita pun sebagaimana Sayyidah Khadijah di muka bumi ini, bagaimana pengabdiannya, bagaimana pengorbanannya dan patuhnya kepada suami. بل هي أسوة لكل الأمهات، فهي لم تكن زوجة فقط للحبيب صلى الله عليه وسلم بل كانت له عليه الصلاة. Begitu pula beliau bukan sekedar contoh terbaik sebagai istri yang solehah, tapi beliau juga sebagai contoh yang terbaik untuk ibu-ibu daripada anak-anak. Jadi kalau kita memperhatikan sosok istri dan sosok ibu yang terbaik, itu contohnya nomor satu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. دائما نتذكر أنه هذه النعمة التي نحن فيها، يقول الإمام الحداد نحن في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أغلى نعمة كانت في ساعة، ما جاءتنا هذه النعمة إلا بمثل هذه التضحيات وبمثل هذا البذل وبمثل هذا الصبر. Dan perlu sering kita ingat bahwasanya nikmat iman, nikmat Islam, kita sekarang berada di seumpama majelis ini. Bahkan setiap waktu ketika kita menikmati indahnya Islam, kita mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita merasakan ketenteraman, ketenangan, kedamaian karena dianugerahi nikmat iman, nikmat Islam. Ketahuilah, nikmat iman, nikmat Islam yang sampai kepada kita itu berkat, diantaranya berkat kesabaran Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أعظم الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، لأنهم رأوا الحبيب، لأنهم صدقوا الحبيب، آمنوا بالحبيب. فكيف بأول من آمن؟ فكيف بمن كان وجهه دائما مقابل لوجه الحبيب في بيته، في مسائه، في صباحه؟ لا شك أن لها أعظم الدرجات وأعظم المحلات، وهي أفضل من كثير، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاها أن تكون زوجة لخير الخلق، لأحب الخلق، فهو لم يصطفي إلا يعني خير النساء لخير الرجال عليه لحبيبنا صلوات ربي وسلامه. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah generasi terbaik. Merekalah orang-orang terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi adalah masaku, generasiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dikatakan sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi? Karena mereka berkumpul, berjumpa dan melihat langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu mereka disebutkan Nabi dengan khairul qurun, sebaik-baik masa adalah masaku. Berkat apa? Berkat berkumpul melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ini sahabat, apalagi dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bukan sekadar sahabiyah, bukan sekadar sahabat, tapi beliau adalah istri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sering melihat, sering berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi sore selalu memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Khadijah adalah wanita pilihan terbaik Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan Sayyidah Khadijah wanita terbaik? Karena yang menjadi pasangan hidup beliau adalah manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan memberikan kepada manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sosok wanita yang terbaik. Beliau adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. العلماء في أفضلية الصحابة على سائر الخلق أن السر في ذلك أولا كما قلنا مجالستهم للحبيب، إيمانهم بالحبيب، السابقون أولئك المقربون. لكن هناك سر آخر، وهو أن قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: من دل على هدى فله من الأجر مثل أجر من دله عليه أو من دل عليه، من دون أن ينقص من أجورهم من شيء. أنت اليوم مثلا أخذت واحد إلى هذه الجلسة، تحصل لك أجر وأجر من حضر، يعني ما هو تأخذ أجورهم منهم بلا أجور، لهم أجور ولك أجر مثل أجورهم، لك أجرك أنت ولك أجر من أحضرته إلى هذه الجلسة. فإذا كنت أحضرت 2 3 لك 3 أجور، وهكذا كل من اهتدى على يدك واهتدى على يد المهتدي أناس آخرون، كلهم بعد ذلك يكون في صحائفك بدون أن ينقص من أجورهم شيء، فيكون الصحابة أعظم الأجور، لأن صحائف الأمة كلها في صحائف الصحابة، وصحائف الصحابة كلها في صحائف الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. Ulama menjelaskan kenapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah manusia yang terbaik dibanding yang lainnya. Maka sahabat-sahabat Nabi mereka lah yang terbaik. Di antara alasannya selain daripada mujalasatul habib, selain daripada karena sering berkumpul melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula disebutkan dalam Al-Quran, wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, yang terdahulu masuk ke dalam agama Islam, mereka lah orang-orang yang muqarrabun, mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang datang setelahnya. Selain daripada alasan-alasan tersebut, kenapa generasi sahabat, kenapa para sahabat-sahabat Nabi mereka lah manusia yang terbaik dibanding generasi setelah mereka? Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan terhadap orang lain, maka orang lain yang mengikuti kebaikan yang telah diberitahukannya, ditunjukkannya, maka orang yang menunjukkan tadi pun akan dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang diberikannya arahan petunjuk. Contohnya Ustaz Habib, kita bisa berhadir di majelis malam hari ini. Seandainya kita berbawaan kepada yang lain, orang lain kita bawai, orang lain dapat pahala, maka kita pun dapat pahala yang didapatkan oleh orang yang kita ajak sehingga hadir di majelis ini, membawa seekor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berapa banyak orang yang kita bawa ke majelis ini, maka kita akan mendapatkan pahala yang mereka dapatkan tanpa mengurangi pahala mereka. Tapi jangan bisa membawai aja lah, hadirnya ada yuk misalnya. Jangan. Jadi membawai kita pun hadir. Nah,
pahala orang yang membawa kepada kebaikan dapat pahala. Jadi yang hadir berkat kita bawa, kita pun dapat pahala mereka tanpa sedikit pun berkurang pahala mereka. Nah seperti itulah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama ini sampai kepada kita berkat siapa? Berkat perjuangan dakwahnya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga generasi setelah sahabat dan seterusnya sampai kapanpun kebaikan apapun itu masuk ke dalam catatan pahala sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pahala-pahala yang didapat oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya ada di dalam catatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. يدلنا لنا أن نتخيل الآن في بداية الدعوة لم يكن أحد مؤمن بالحبيب إلا السيدة خديجة. معنى ذلك كم من البشر، كم من المسلمين دخلوا، كم من الصحابة، كم من الصحابيات دخلوا في الإسلام بواسطتها رضوان الله عليها، سواء كان بواسطتها مباشرة أو بمالها الذي بذلته في نصرة الحبيب، في نصرة الدعوة، فصار لها كثير الأجور من أجور الصحابة الذين أسلموا، إما عن طريقها مباشرة وإما عن طريق مالها الذي بذلته أو حالها أو مساعدتها أو جاهها الذي بذلته في هذه الدعوة، فصارت أجورها عظيمة لا تكون بقيمة ولا تدخل تحت حصر ولا تحت عد. إذا كان هؤلاء الصحابة فكيف بالسيدة خديجة؟ هي من أسلمت قبل الصحابة كلهم. لا شك أن كثير لم نقل ربما لها اليد الطولى على كل المسلمين، فكلهم يدخل أجورهم لها من الأجر مثل أجور البقية. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya kita jelaskan tadi itu generasi setelah sahabat sampai kapanpun kebaikan-kebaikan mereka maka akan didapat oleh para sahabat. Sekarang kita pikirkan, sekarang kita bayangkan bagaimana besarnya banyaknya pahala yang didapat oleh Sayyidah Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pertama berdakwah sendiri. Sebelumnya tidak ada orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang Islam, orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam adalah Sayyidah Khadijah. Jadi yang pertama Rasulullah, kemudian yang kedua, maksudnya yang pertama berdakwah adalah Rasulullah, kemudian masuk Islam orang yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah mengajak orang lain agar masuk ke dalam agama Islam. Mengajak secara langsung atau beliau membantu dengan hartanya, dengan tenaganya dalam dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyusul sahabat-sahabat yang lain masuk ke dalam agama Islam. Artinya seluruh pahala sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun didapat oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena agama Islam ini berkembang sampai kepada sahabat-sahabat yang lain atau kepada seluruh muslimin, orang-orang Islam sampai kapanpun itu tidak pernah lepas daripada bantuan jasa daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karena itu tidak bisa dibayangkan bagaimana banyaknya, besarnya pahala yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha daripada Allah Subhanahu wa taala. الموضوع الآخر وهو احتفاليتكم بحولية الإمام المجدد العظيم القطب الإمام الحداد. هذا إمام عظيم، قرأتم القرآن قال تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم ببقاع الأرض أمطار، سواء كان نزلوا حسيا أو معنويا أو ذكروا، عند ذكرهم تنزل الرحمة. تحيا بهم كل أرض ينزلون بها، حتى ذكر مناقبهم، ذكر سيرهم، هذه تنزل معها الرحمة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. فنحن عندما نتذكر هؤلاء إنما نتعلم من إيش؟
من سيرهم من قصصهم من علومهم من أسرارهم ما يفيدنا في هذه الدنيا وفي برزخنا وفي يوم القيامة. Dan kita berkumpul di malam hari ini pula dalam perayaan Al-Auliyah Al-Imam Al-Azim Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana beliau sosok yang sangat luar biasa, wali yang sangat besar, yang mana dengan menyebut beliau, menceritakan tentang manaqib beliau, maka akan mendapatkan keberkahan baik zahir maupun batin. Mereka itu para aulia Allah Subhanahu wa taala. Jikalau mereka bertempat di suatu tempat yang mana tempat itu sebelumnya kering, maka tempat itu akan menjadi subur, baik secara zahir maupun batin. Baik secara zahir maupun batin. Yang tanah tandus sebelumnya, kalau para aulia Allah Subhanahu wa taala ada wali Allah di sana, maka tempat tadi, daerah tadi akan berberkah. Begitu pula jikalau kita menyebut mereka, maka hati pun akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tanzilur rahmat, maka rahmat-rahmat Allah akan diturunkan kepada kita semuanya. Amin. جزاكم الله خير. حتى الصور هذه التي تعرض هذه أيضا الواحد يستكشف فيها كثير من المعاني لأنها تذكرك بهذه الوجوه. يقول لي واحد ايش صورة آخر، ايش الفائدة منها؟ نقول له هل يستوي يعني لو عرضنا صورة عاهرة وفاسقة أو فاسد أو عاهر، هل تؤثر في القلب أم لا؟ رؤية الفاسق ورؤية العاهر رؤية الظالم هذه تكسر القلب، ورؤية الصالح سواء كانت رؤية مباشرة أو حتى في الصورة هذه تنور القلوب، ترقق القلوب، لأنها تذكر يعني ما كانوا عليه من الصلاة، بما كانوا عليه من الاجتهاد والجهاد بالله جل وعلا. Jazakumullahu khairan jazaa Habib. Mudah-mudahan Allah membalas kepada kalian berdatangan dengan sebaik-baik balasan. Habib ini, Habib melihat gambar para wali dan gambar para habaib. Masya Allah, itu yang meletakkan, didoakan Habib mudah-mudahan mendapat balasan yang terbaik daripada Allah. Amin. Sebagian orang mungkin, kata Habib, memandang foto seperti ini mungkin dipandang biasa aja. Apa dia beridah dimana foto-foto kayak itu gitu? Ada aja Habib. Dengan memandang para aulia Allah, para habaib, itu akan mengingatkan kita dengan mereka. Kalau kita mengingat mereka, maka tadi apa? Inda dzikris shalihin tanzilur. Ketika mengingat, ketika menyebut tentang orang-orang soleh, tentang wali-wali Allah, maka Allah turunkan rahmat. Maka kita memajang foto para wali ini menjadi sebab ingatnya kita dengan mereka. Kalau kita ingat dengan mereka, tentunya ingat dengan mereka kan bagaimana ibadah mereka, bagaimana sholat mereka, sembahyang mereka, ijtihad mereka, sungguh-sungguhnya mereka dalam ibadah. Ini akan membuat hati kita hidup, akan membuat hati kita terang bercahaya. Sangat berpengaruh kata Habib di dalam hati. Sangat berpengaruh kita melihat gambar para wali itu berpengaruh ke dalam hati kita. Kita rasakan atau ada kita rasakan itu sangat berpengaruh. Contohnya di Habib yang berpengaruh, mohon maaf, amun memandang foto babinian yang seksi, kira-kira pikiran kita ya Pak? Itu berpengaruh apa enggak? Ini bukan pian, mohon maaf, bukan pian sama lihat gambar binian seksi. Gambar binian seksi. Itu kira-kira berpengaruh apa enggak? Berpengaruh apa enggak? Pinanya kan berpengaruh lagi, bukan sini ada. Menurut ada baliur lagi sana. Pasti ada pengaruh kan? Wah ini paling mulusnya ya lah. Apa kalau mana mulusnya sedikit banyaknya pasti ada pengaruhnya kan? Kalau memandang perempuan, gambar perempuan yang seksi tadi itu. Nah begitu pula itu memandang-mandang seperti itu akan membuat hati keras ya Habib. Membuat hati keras, membuat hati kadap bercahaya. Sebaliknya, kalau kita memandang orang-orang soleh, meskipun gambarnya ujar Habib, itu akan membuat hati kita terang, hati kita
lebih lembut daripada sebelumnya. ما شاء الله قرأتم من القرآن ذكرتم الله صليتم على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا من لم يقدر يقرأ القرآن أقل شيء يحافظ على سورة ياسين. هذا الإمام الحداد كان يحث على قراءة سورة ياسين. جاء في بعض الأحاديث أن سورة ياسين في منزلة السلطان من الرعية. اقرأ سورة ياسين عند كل مهم. أردت مطلب اقرأ سورة ياسين. خفت من شيء اقرأ سورة ياسين. عندك مريض اقرأ سورة ياسين. عندك إنسان يحتضر اقرأ ياسين على موتاه. زرت المقابر اقرأ ياسين وهبها لكم. فهذه سورة عظيمة ولا شك مجالسكم كلها معمورة بمثل هذه الأشياء. كان الإمام الحداد يحب عليها فحافظوا عليها بارك الله فيكم صباحا ومساء. أقل شيء في اليوم مرة أقل شيء هذه السورة العظيمة. Alhamdulillah, Masya Allah, Habib. Sebelumnya di majelis ini pula tadi pembacaan Al-Quran dan sebelumnya ada sholawat kepada Nabi SAW, membaca maulid. Itu isinya sholawat banyaknya dan sejarah Nabi SAW itu adalah hal yang luar biasa, kata Habib. Tadi sebelumnya tadi ada dibacakan Al-Quran, maka hendaklah, kata Habib, kita semuanya tiap hari jangan kada membaca Al-Quran. Amun alih juga, artinya kada kawat tiap hari membaca Al-Quran. Kada kawat tiap hari membaca Al-Quran. Padahal kawai kita ini cuma kadang boleh buka HP rancak aja. Buka Quran jarang. Ujar apa ada? Ujurakan aja kita ini sama aja orang lebih aja. Nah, yang paling ada ujar Habib misalnya ada terbaca Quran dari awal hari ini kan. Tiap hari ada kawat mungkin seminggu 3 hari kan misalnya. Nah, yang jangan tertinggal ujar Habib sebagaimana yang ditekankan yang sangat disuruh oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu membaca surah Yasin tiap hari. Amun kawa pagi, sore, malam dibaca surah Yasin. Kenapa? Karena surah Yasin ini kedudukannya dibanding surah yang lain itu bagaikan raja dengan rakyatnya. Jadi surah Yasin ini bahasanya surah raja. Yang lain dibanding surah Yasin itu sebagai rakyat. Sebagai rakyat. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan sesuatu, maka baca surah Yasin. Kalau kita takutan dengan sesuatu, baca surah Yasin. Apapun keinginan kita, apapun hajat kita, maka bacalah surah Yasin. Ini surah yang sangat luar biasa. Jangan sampai setiap hari tertinggal membaca surah Yasin. Usahakan tiap hari membaca surah Yasin. Ini diantara wasiat atau anjuran daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bahkan kata Habib disebutkan dalam sebuah hadis pula, orang hendak meninggal dunia bacakan Quran, habis meninggal dunia bacakan ulang Quran, ziarah kubur bacakan Al-Quran. Yang mana Al-Quran tadi bacakan surah Yasin. Jadi Yasin bacakan, hendak meninggal iqra'u ala mautakum Yasin, hendak meninggal bacakan Yasin, sudah meninggal bacakan ulang Yasin. Ziarah kubur baca surah Yasin. Kenapa jadi baca surah Yasin? Terus diperbanyak karena tadi apa? Sultan di manzilat sultan ala ra'iyah. Kedudukannya seperti raja dengan rakyatnya. Alhamdulillah, كثير نستفيد من حتى هذا الإمام العظيم آية من آيات الله. منذ صغره أخذ بصره ولقده حي. الآن بعض الناس ربما يريد من سماع سير الأولياء والعلماء يريد فقط الكرامات. أكبر كرامة هذه العلوم، هذه الكتب، هذه الفهوم الذي ألفها والذي كتب له الله سبحانه وتعالى القبول إلى يومنا هذا. في كثير من أفكار الأرض توجد كتب الإمام الحداد، تترجم كتب الإمام الحداد، ما من مكان إلا ويقرأ فيه راتب الإمام الحداد أو قصيدة من قصائد الإمام الحداد أو كتاب من كتب الإمام الحداد، فصار له فضل عظيم على هذه الأمة. Kehidupan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, manaqib beliau, manaqib kehidupan beliau itu sangat luas,
sangat banyak kebaikan-kebaikannya. Di antaranya apa? Beliau mulai halus sudah buta. Jadi halus maksudnya sudah mengalami kebutaan. Tetapi meskipun beliau buta, tidak melihat, tetapi beliau memiliki ilmu yang sangat luas, memiliki pemahaman yang sangat dalam. Ini karomat kata Habib. Karomat Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Sekarang kata Habib, mungkin kebanyakan kita kalau membaca manaqib itu lebih ditekankan tentang karomatnya. Tahu Musar berkisah para wali itu habis di karomat tuh. Ilmunya kada tapi dikisahkan lagi tuh. Jujur apa ada? Padahal kata Habib ini Imam Haddad, keilmuan beliau, pemahaman beliau dan kitab yang beliau karang itu lebih daripada karomat yang kita anggap yang sakti banget luar biasa. Itu lebih. Makanya sampai sekarang kan kitab Imam Haddad itu di mana-mana dibaca. Di mana-mana dibaca, tiap daerah tuh, tiap kampung pasti ada orang membaca kitab Imam Haddad, atau orang kada baca kitab juga membaca Ratibul Haddad. Ini karomat beliau melebihi karomat yang sakti-sakti yang kita luar biasa. Padahal apa, beliau buta mulai harus, tapi alimnya, pemahamannya luar biasa. Kitabnya dibaca di mana-mana, rotibnya dibaca di mana-mana. Ini karomat beliau. قلنا إنه ما من مجلس إلا ويقرأ إما راتب وإما قصيدة وإما شيء من كتب الإمام الحداد، بمجلس ما يذكر فيه الإمام الحداد. فصار هذه الأعمال أيضا كلها ترجع بأجر عظيم للإمام الحداد، كما قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وجاء منها علم ينتفع به. إمام عظيم هم في قبورهم الآن، ولكن صحائفهم لا زالت شغالة. مثل لو قربنا وإن كان بعيد فقط نريد أن نضرب مثل ليقرب. إنسان عنده أموال لكنه جالس في البيت، لكن هذه أمواله تدور عليه أرباح، وبعد يشتغل خلاص مختلف، لكن عنده مؤسسة هنا، عنده شركة هنا، عنده أولاد هنا، عنده موظفين، فصار يستثمر أمواله وهو جالس. وهؤلاء في قبورهم ولا زالت أجورهم تزداد في كل لحظة وفي كل ساعة حتى قيام الساعة. بمثل ما ذكرنا أن أعمال الأمة كلها في صحائف الصحابة، كثير من الأمة أعمالهم وكثير من أعمال الأمة في صحائف الإمام في صحائف الإمام الحداد رحمه الله. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap majelis itu pasti ada dibaca kitab Imam Haddad. Amun kada kitab sidin, rotib sidin, amun kada rotib sidin, paling kada qasidah yang ditulis oleh Imam Haddad. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pahala beliau itu selalu bertambah dan bertambah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza mata insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau sudah mati seorang manusia, maka amalnya terputus kecuali tiga. Di antaranya wa ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Di mana-mana qasidah beliau dibaca, kitab beliau dibaca, rotib beliau dibaca, maka setiap orang yang membaca kitab beliau dapat pahala, maka Imam Haddad pun mendapat pahala. Ini kalau kita, meskipun Imam Haddad kan sudah meninggal dunia, beliau pahalanya selalu mengalir, bertambah dan bertambah terus sampai hari kiamat, selalu bertambah. Ini kalau Habib ingin contohkan sebagaimana orang yang sudah banyak menanam saham, lain saham, hanya perusahaannya di mana-mana ada. Sini duduk aja di rumah santai ngetek, tapi apa? Masuk terus ke rekening, rekeningnya bertambah terus. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Meskipun kita Habib tidak bisa kita bandingkan duit dengan pahala. Sebagaimana tadi dikatakan, para sahabat-sahabat Nabi SAW sangat banyak mendapatkan pahala
Karena para sahabat mereka orang yang setelah Rasulullah membawa dakwahnya Islam, sehingga generasi setelah sahabat pahalanya itu didapatkan pula oleh para sahabat. Begitu pula Imam Haddad, karena beliau menyebarkan ilmu, menyebarkan rotib, qasidah-qasidah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka sangat banyak umat ini yang umat mengambil manfaat daripada beliau. Dan Imam Haddad pun beliau mendapatkan pahala yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. فقال كثير من أهل العلم أنه كتب الإمام الحداد حوالي الزبدة من كتب الإمام الغزالي. كتب الإمام الغزالي كثير، ليس فقط الإحياء. يستصعب على طالب العلم أن يقرأها كلها، وربما قرأها ولكن فهمه لا يدرك كل ما في هذه الكتب من فهوم ومن علوم. جاء الإمام الحداد في يعني بسط علم الإمام الغزالي، كتب الإمام الغزالي في كتب الإمام الحداد كلها بلغة نفهمها. كل واحد يقرأ كتب الإمام الحداد حتى ما تحتاج شرح، ما تحتاج نشرحها أو يأتي واحد يشرحها. مجرد أن يقرأ الإنسان كتاب الإمام الحداد ويستمع له يكفي، ما يحتاج فرق عبارة ولا يحتاج شرح ولا حواشي ولا شيء من هذه الأمور. مجرد تقرأ تفهم. هذا من كرامة الإمام الحداد رحمه الله، سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في الآداب أو في الأخلاق أو في شتى الأمور. حول كتبه الزبدة من كتب الإمام الغزالي. Sangat banyak di kalangan ulama yang mana mereka mengatakan intisari zubdah, intisari daripada kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali itu semuanya ada di dalam kitab-kitab yang dikarang atau yang ditulis oleh Imam Haddad. Kalau kita kata Habib untuk mempelajari kitab Imam Ghazali itu mungkin bisa ada tamat kita kayak Ihya kan, Ihya itu salah satunya aja. Ihya Ulumuddin itu salah satu karya Imam Ghazali. Membaca Ihya aja kita dari awal sampai akhir mungkin lambat benar menambahkan ya kan, apalagi tambah lagi kitab-kitab Imam Ghazali yang lain yang banyak benar juga. Selain daripada mungkin lambat menambahkan, mungkin kata Habib memahaminya ada bujur paham. Memahami Imam Ghazali keberatan kok memaham lah ada kawai juga. Bahkan yang sudah kita paham pun bujuran kayak itu atau enggak masih jadi pertanyaan juga. Nah, tapi itu semua karangan-karangan Imam Ghazali intisarinya adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Haddad. Dan kalau kita baca ujar Habib kitab Imam Haddad itu jelas mubassat. Jadi ungkapan-ungkapannya itu tidak sulit untuk dipahami, bahkan sekedar kita membaca ujar Habib sudah paham. Kada perlu dijelaskan panjang lebar kasih kahulu kahilir misalnya. Cukup dibaca itu sudah paham. Nah, ini di antara karomat Imam Haddad. Di antara karomat Imam Haddad, beliau kitab-kitab yang beliau tulis itu bisa menyimpulkan atau menjadi intisari daripada karangan-karangan kitab Imam Ghazali. Kalau kutub Imam Al-Haddad كلها ملخصة في قصيدته عليك بتقوى الله السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرر. قصيدة بسيطة لخص كل ما في كتبه في هذه القصيدة. Dan seluruh kitab Imam Haddad itu kesimpulannya ada di dalam qasidah syair beliau yang artinya bertakwalah engkau kepada Allah bisirri wal alan, ketika sendiri maupun ketika di tengah orang banyak, dan bersihkanlah hatimu daripada segala najis dan kotor. Jadi kitab Imam Haddad yang beberapa kitab kan, kitab Imam Haddad itu kan baik tauhidnya, fikihnya, adabnya, tasawufnya lengkap. Nah itu kesimpulannya intisarinya tadi dalam qasidah beliau, dalam syair beliau, bertakwalah kepada Allah ketika sendiri maupun ketika di tengah orang banyak, dan bersihkanlah hatimu daripada segala kotoran.
وكثير كما قلنا من طلاب العلم اليوم وناس يريد احنا نتكلم في المناقب، يريد احنا نتكلم في الكرامات. لا، أعظم كرامة العلم. هذا الإمام الحداد كان كل يوم يركع في مساجد تريد ما يقارب 100 ركعة أو أزيد من ذلك. هذا علم. ينبغي طالب العلم أن يسوي. أنا فقط يركع صلاة الضحى، يحافظ على صلاة الوتر، يحافظ على السنن القبلية والبعدية، يحافظ على الصلاة في جماعة. أما تريد كرامات هكذا تنزل من السماء أو تشربها في حبة دواء ثم تصير من الأولياء، لا، ما صاروا أولياء إلا بالعلم، إلا بالاجتهاد، إلا بالعمل. Dan kata Habib, mungkin bagi thalabatul ilm, bagi penuntut ilmu nih lah, artinya kan ketujuh lah kalau baca manaqib itu masalah karomat yang luar biasa. Padahal kata Habib, ilmu yang diberikan Allah itulah karomat yang sangat luar biasa. Ilmu yang diamalkan sebagaimana Imam Haddad. Beli itu ditarik sembahyang berdiri 100 rakaat. 100 rakaat di mesin tarik sembahyang 100 rakaat. Nah, maka kata Habib, kita sebagai tulabul ilm, kita sebagai orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu, ketika membaca manaqib, mendengar tentang manaqib, yang paling kadang kita bisa mengambil pelajaran daripada manaqib wali yang kita baca dan yang kita dengarkan. Contohnya Imam Haddad, bagaimana luasnya ilmu beliau, maka semangat dalam menuntut ilmu, bagaimana ibadah beliau. Maka tadi 100 rakaat, kita mungkin kadang awal tiap hari sembahyang sunat 100 rakaat di masjid pulang tuh lain, di rumah lain pulang tuh biasanya. Kita paling kali jangan sembahyang duha barang jangan tertinggal. Sembahyang duha jangan tertinggal. Ini jadi Habib, amun hendak bakaromat dan hakikat karomat itu apa? Berilmu dan ilmu tadi diamalkan. Bukan karomat yang sakti-sakti. Apalagi jangan Habib hendak berisian karomat cuma kulir, nuntut ilmu kulir, beramal kulir, kada mumpung dapat karomat jangan Habib. Jangan kira jangan Habib hidup hendak bakaramat itu minum obat, habisin obat langsung jadi wali. Bangunnya ada obat dan kayak itu, minum obat itu aja. Tapi kada jangan Habib. Untuk menjadi wali, untuk berisian karomat, kemuliaan daripada Allah, ilmu dituntut dan ilmu tadi diamalkan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Imam Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. رضوان الله عليه اجمعين. كما قلنا نحن نجد لهم هدفين من صلاه الضحى، صلاه الوتر، صلاه السنه القبليه البعديه، او يمكن انا كنت اشرح مره جبت لهم لا كله الان نحن بعد بغانا 200 ركعه او 100 ركعه، يبقى فقط على سنه الضحى، سنه الوتر والقبليه والبعديه. Jadi Habib amal ilmu itu diamalkan. Jadi karomat itu kan hakikat karomat ilmu, nuntut ilmu, kemudian tahu tentang ilmu lalu diamalkan. Tadi Imam Haddad sembahyang ratusan rakaat. Ya kita kata Habib mungkin kada sampai lah sembahyang nanti itu kan, dari sunnah sampai ratusan rakaat. Ya paling kali jangan Habib ada sembahyang duha, sembahyang qobliyah, ba'diyah, sembahyang witir itu jangan tertinggal jangan Habib. Yang sembahyang sunnah-sunnah yang muakkadahnya yang mana muakkadah yang sangat ditekankan untuk dilakukan, jangan ditinggalkan qobliyah, ba'diyah, sembahyang witir, sembahyang duha dan yang lain-lain. Meskipun kada sampai ratusan rakaat, paling tidak itu jangan ditinggalkan. يقول رضوان الله عليه في وصف الأولياء ما هو فقط كرامات، قوم إذا أرف الظلام سدوده. ظلام دامس أرف يعني تكون هنا تشبيه يعني عند أصحاب البلاغة، أرف كأنه يعني ستر هكذا. قوم إذا أرخى الظلام سدوله لم تلقهم رغم القطع والموت. يعني ما هم في تحت السلاموت، ما هم فوق السرير. هذا الذي تبغى عملهم هكذا. قوم إذا أرخى الظلام سدوله، كما تفهم هذا، لم تلقهم رغم الغطاء والموت. Jadi diantara para ulama, para aulia, mereka mensifatkan bagaimana para aulia Allah
bagaimana bukan sekedar karomat saja, anak jadi wali, anak jadi karomat, dekat dengan Allah, menjadi kekasih Allah, itu diungkapkan dalam sebuah syair yang artinya mereka para wali-wali Allah. Ini wali-wali Allah sifatnya adalah bagaimana amal mereka apabila malam sudah gelap. Apabila malam sudah gelap, maka mereka tidak lelap di bawah selimut. Malam tambah malam, tapi mereka apa? Menyingkap selimut mereka. Artinya mereka itu di waktu malam beribadah pada guring. Ini hendak jadi wali, berisya yang ada, apalagi bertahajud. Nah, para wali itu apa? Mereka malam semakin gelap, tapi mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka singkirkan diri mereka daripada tempat tidur mereka. Nah, itu tanda wali, tanda amalan wali. Tahajud, sembahyang malam. بل تلقهم عمود المحارب قوة. المحراب هذا له أعمدة، له جدران تقيمه، كأن هؤلاء شبههم بأنهم من طول قيامهم في محاريب الصلاة ومحاريب الطاعة كأنهم عمود. بل تلقهم عمود المحارب قوة لله أكرم بالسجود الركعي. Dan mereka itu para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tiang mihrab. Tiang mihrab itu kan misalnya tempat ibadah. Artinya apa? Mereka seperti tiang mihrab. Ketika mereka sudah sholat, sudah ibadah kepada Allah, maka mereka sangat lama melaksanakan sholat. Dilihat nangkaya tiang bahasa kita. Intal kahum, jika engkau melihat mereka, menjumpai mereka, maka mereka engkau lihat seperti tiangnya mihrab. Seperti tiangnya mihrab. Ini ibadah yang benar. Sembahyangnya lawas benar, rukuknya lawas, sujudnya lawas, berdirinya lawas. Itu diantara sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. كأنك عندما تراه في قيامه بالليل كأنه عمود، كأنه خشبة من طول قيامه. Kalau kita melihat mereka di waktu malam, kita lihat ini tiang manusia. Saking lawasnya berdiri, seumpama dengan tiang kan berdiri terusnya. Ini mereka para wanita saking lawasnya berdiri sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diumpamakan seperti tiangnya mihrab. يقول يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتوزع. يعني في أثناء الصلاة يقرؤون القرآن. اليوم الشباب والكهول والنساء والرجال حتى القرآن معبرها بالصلاة. الواحد المصحف ربما من رمضان إلى رمضان ما يفتح المصحف، ما يفتح. بعدين إذا مات قال اقرأوا له مصحف، هبوا له ثاني، اقرأوا له ياسين، سووا له تهديد. ليش وأنت في عمرك 50 سنة 60 سنة 70 سنة ليش ما تقرأ؟ ليش منتظر من الناس يقرؤون لك؟ يتلون آيات القرآن تدبرا، يتدبرون. ما هو مثل الغافل. من الغافل؟ الغافل اليوم اللي هو أمام التلفون، أمام الإنترنت، أمام فيسبوك، أمام انستغرام، يوتيوب. هذا غافل. ربما هو فعلا يقوم الليل لكنه ما هو بالنهار. يتلو لكن ما يتلو آيات الله. نحن اليوم بقينا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan di antara tanda wali, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran ketika mereka sholat. Itu tanda wali. Jadi lawas tadi berdirinya. Kenapa lawas? Karena membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka bukan sekadar membaca, tapi mereka merenungi makna isi kandungan daripada ayat Quran yang mereka baca. Berbeda kata Habib dengan remaja di zaman sekarang. Banyak lupa daripada membaca Al-Quran.
Banyak yang meninggalkan membaca, mempelajari, merenungkan Al-Quran. Baik lakian atau binian kita habis orang lebih aja. Waktunya habis apa? Nih, di muka HP, buka Facebook, Instagram, disuruh baca Quran, sagan sangu akhirat, enak, namun aku mati kan orang betahlil aja sagan aku. Orang bacakan Quran aja sagan aku, apa jadi menghadang mati? Menghadang mati kan? Hanya mendengar Al-Quran, mati kenapa lagi membaca? Ini 60 jar Habib diberi Allah Ta'ala umur baik kita langsung membaca daripada mengharap orang mentahlilakan membacakan Quran. Mentahlilakan mahal kan setahun sekali ya. Orang biasa pulang jangannya namanya wali-wali kan banyak diziarahi. Dan ini yang dikeluhkan, diadukan Rasulullah SAW kepada Allah. Waqala Rasul ya qaum waqala Rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ujar Rasulullah SAW, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, umatku, mereka meninggalkan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk umat yang dikeluhkan Rasulullah SAW kepada Allah karena kita jauh daripada Al-Quran. Jadi untuk remaja terutama yang remaja, yang Tuhan memanggilnya, yang Tuhan lah, remaja yang disuruh baca Quran. Nah, mereka tadi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka lawas berdiri salat, mereka membaca ayat Al-Quran dan mereka tidak pernah melupakan ayat-ayat Al-Quran. ما نريد نطيل عليكم الآن الساعة 11 وزيادة. حافظوا على قراءة كتاب كتب الإمام الكتاب، وبداية الورد اللطيف صباحا، الراتب مساء، لا أقل من هذا من الإنسان يحافظ عليها. Habib, ini mungkin sudah lumayan larut malam, sudah jam 11 lewat ujian Habib, dan ingin yang Habib tekankan, Habib perintahkan kepada kita, jangan kadang membaca kitab Imam Haddad. Jangan kadang membaca kitab Imam Haddad. Ya meskipun seminggu sekali kah misalnya ada membaca kitab Imam Haddad dan baca Wirdul Latif kata Habib. Pagi dibaca Wirdul Latif, mengkawa tambahi pulang sore Wirdul Latif, dan baca juga Ratibul Haddad. Itu paling kada aja, paling kada. يقرأ الإنسان كل يوم هذا الورد اللطيف، ما يقرأوا له واحد، لا كل الكبير والصغير النساء والرجال يقرأوا له، ما يأخذ 7 دقائق يعني من الإنسان. كذلك الراتب ما هو في الأسبوع مرة، ما هو في المصلى ولا في المسجد، في كل بيت على كل نفر أن يقرأه تحصنا، لأن نحن في زمان الأمراض، زمان الوباء. نريد أن نحصنا ربنا من الوباء، من البلاء، من المرض، من الفتن، من المحن، وعندنا الدواء لكن نتركه. إذا أردتم الدواء فإنكم كتب الإمام الحداد بالذات أوراد الإمام. Dan yang Habib bacalah tadi Wirdul Latif itu pada sampai 7 menit ya Habib. Tentunya baca juga Rabb Haddad, dibaca juga ya Habib. Ini baca siapa baca? Ada saikong aja baca barat yang gana, yang amron, yang tuha, bebinian, lakian baca dan baca di tiap rumah. Baca di tiap rumah, apalagi kita sekarang berada ujian Habib di zaman fitnah. Artinya di zaman yang penuh dengan ujian, cobaan, hal-hal negatif, hal-hal yang kada baik itu sangat banyak sudah menyebar. Baik yang merusak akhlak kita, baik itu penyakit wabah, virus. Ini diantara benteng supaya kita jauh daripada fitnah, hal-hal yang tidak baik secara zahir maupun batin. Itu bacalah Wirdul Latif, Ratibul Haddad, dan kitab Imam Ghazali. Kitab Imam Haddad. فضلتم ما شاء الله إن لم تكونوا مثله فتشبهوا من الليل ولو ركعتين. أحبكم تصلوا 100 ركعة ولا تدرون جزء من القرآن ولو بركعتين، قم من الليل ولو كقلب شاه، ولو كشج بيضة قبل الفجر ولو بربع ساعة. توضأ، صلي ركعتين، استغفر الله سبحانه وتعالى حتى
يعني يتجلى الله عليه، قال إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا. إذا نحن حضرنا حولية الإمام الحداد نبغى نخرج منها بشيء، إيه اللي نخرج بشيء؟ نعمل كما يعملون ولو بالقليل، فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من قلوبهم. Dan kita hadir di sini berkumpul untuk memperingati haul daripada Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka kita mesti, kata Habib, mendapat suatu faidah, mengambil pelajaran. Meskipun kita tidak bisa seperti beliau yang ilmunya, ibadahnya luar biasa, paling kadang ada manurutinya sedikit kan. Contohnya sembahyang malam ujian Habib. Namun kadang kawan nang kaya sini ratusan rakaat sembahyang, kita paling minimal 2 rakaat bareng ujian 2 rakaat. Bangunlah di waktu malam sebelum subuh, meskipun sebentar saja, meskipun seperti memerah susu sapi misalnya. Nah, merah susu tuh lambat kan, awas kan. Nah, itu kan iya kan. Meskipun sebentar, bangunlah sebelum fajar, sebelum subuh 15 menit kah ujian Habib sebelum subuhnya subuh jam 5 ada, jam 5 kurang seperempat bangun Habib berwudu sembahyang. Kadang awal banyak menuruti para wali, kata syabbahu, paling kadang kita ada memiripannya, ada kemiripannya dengan mereka. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم أجمعين، يرفع عنا وعنكم الآثام والبلاء والوباء وجميع أنواع المصائب. آمين. وبارك وبطل وقيل يا المسؤول المأمون علينا ربنا والرسول إن الله سبحانه وتعالى يكفي أعمالنا وإياكم في طاعة، لا يدع لنا ذنبا إلا غفر ولا هما إلا فرج ولا دين إلا قضى ولا مريض إلا شفاه ولا مبتلى إلا عافاه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي له رضا ولا لنا فيها صلاح لا علم على قضائها ويستغفر برحمته إنه أرحم الراحمين. أن يدخل أعمالنا ونياتنا ما قصدنا في أعمال ونيات ما قصد الصالح الصالحين، وألا يخرج من هذا المجلس الذي ذنوب مغفورة وصلاح في المعنى والصورة، وأن يبعث في قلوبنا الهمة والنشاط لهذه الدعوة لهذا العلم لهذا الاجتهاد. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، نواصينا بيديك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضائك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته من خلقك أو انزلت بكتابك أو استأثرت به في علم الغيب كله، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا شرح صدورنا ذهاب أحزاننا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون، نستعيذكم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون. رب احينا شاكرين توفنا مسلمين تبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل دور، رب استجب لي أمين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيه كملنا طويل. فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخلاق من فعل ما لا يطاق، فمنهم بفك الغلاق لمن بذنبه رهين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين واختم بأحسن ختام. إذا دنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين، ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام. والآن نحن الكرام والصحبه والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وانت لها يا الهي بكل كرب عظيم تفرج ما انا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. صحة الفقير جاءت جسمه بهذه الصيغة من الصلاة والخطوط تخرج الفروق على الغرق المطار. جددت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين رضي الله علينا وعليكم أجمعين. كذلك في قصيدة سلام الله يا سادة عند زيارة الصالحين، يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا عند اختار المجالس فيما يقربنا ويقربكم إلى الله. قولوا جميعا قبلنا الإجازة. Qabilna ijazah. Baru saja alhamdulillah Habib mengijazahkan kepada kita pendataan yang pertama salawat tafrijul qurub wa qada'il hajat. Salawat
supaya menghilangkan segala kesusahan, penderitaan, dan terkabulnya segala hajat. Bacaan salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan qallat hilatu wa rasulullahi wasilatuh wa antalaha ya ilahi wa likulli qalbin azim afadid ma ana fihi bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula beliau mengijazahkan kepada kita qasidah ya arhamar rahimin fadid ala muslimin. Begitu pula salamullah ya sadah minal rahman ya syakum, dan doa ketika khutbul majlis ya rabbana tarafna. Dan kata Habib, beliau pula mengijazahkan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan sama-sama kata Habib, qabilnal ijazah, kita terima ijazah. Yang hendak salawat tafridul qurub tadi itu mungkin ada di luar disiapkan, itulah. Nah itu salawat tersebut, salawat yang dikarang atau ditulis pada tuan beliau Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Tahir, dan beliau membaca salawat itu dalam sehari sebanyak 25.000 kali. Jadi pian baca juga 25.000 kali sehari. Sanggup? Sanggup ya. Nah, baca sebisanya berapa mungkin, semakin banyak semakin bagus. Itu ada mungkin disiapkan di luar itu posternya, yang ganal ada, yang halus ada juga. Nah, itu ada hadiahnya lah. Belum mencetak, bayar aja di percetakan. Nah itu hadiahnya 2 buting dan 2 buting. Halus lawan yang ganal, keduanya itu 25.000 juga. Sebagaimana dibaca 25.000 kali. Nah mudah-mudahan kawa ma'amalakan. Mudah-mudahan kawa ma'amalakan. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kepada ceramah tadi, yang mana ceramah beliau ceramah yang penuh nur, ceramah yang penuh ilmu, penuh hikmah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan untuk meningkat waktu